Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, baik yang berada di gereja maupun yang berada di rumah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara dan Minggu Palem. Di Minggu Palem ini kita mengingat saat Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Dan penduduk di sana menyambut dia dengan lambaian daun palem sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Marilah kita bersama berdiri menyambut Tuhan Yesus yang ada di tengah kita dengan menaikkan pujian, suci, suci, suci. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersama dengan malaikat di surga, mari kita mau menyatakan kemuliaan dan hormat kepada Yesus Sang Raja kita. Mari kita naikkan pujian, kemuliaan, dan hormat. Allah Bapa yang mulia dan bertata di surga, sungguh besar kasih setia dan anugerah-Mu kepada kami.
Hanya Engkau Allah satu-satunya yang patut layak dihormati, disembah dan dipuji ya Bapa. Pagi ini memenuhi panggilan-Mu, kami datang untuk menyembah dan memuji Engkau. Mohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memusatkan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau saja. Kiranya Engkau berkenan menerima ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 19 ayat 35 sampai 40. Kita akan membacakan sambil bertanggapan. Saya akan memulainya dan kemudian saudara-saudari sekalian. Di ayat 40 kita akan bacakan secara bersama. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Aku berkata kepadamu, jikalau mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita mungkin bergumul dengan dosa yang begitu banyak, seringkali mendera kita. Seringkali kita menyakiti sesama kita dan mendukakan hati Tuhan. Mari kita mengambil kesempatan ini untuk datang kepada Tuhan, mohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Firman Tuhan, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Marilah kita berdiam diri sejenak. Ya Bapa kami di surga, Engkau telah mendengar semua pengakuan dosa kami. Engkau yang Maha Pengasih, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami mohon Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat hidup lebih taat, lebih baik, dan berkenan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah penebusan adalah kisah yang ajaib.
Tuhan menderita, mati di salib karena menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Jangan kita bosan untuk mengingat dan terus mendengar akan kisah penebusan ini. Mari kita nyanyikan lagu Pernah Kau Dengar Kisah Salib. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Gimin Husin dengan tema Come O King. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Paduan Suara Tunas Muda secara virtual. Myself to the Lord God Almighty, I will give my praise.
praise to the King of Kings. I will give my praise to the Lord God eternal. I will give my praise to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lift your voices to the sky. Hallelujah, hallelujah. Let all creation now reply. Let the heavens ring. God will be exalted on high. I will declare the wonders of His mighty wonders of His word. I will proclaim them all my life. For He is God. God is the King of glory. I will exalt His name on high. I will exalt His name. God will be exalted among all the nations. God will be exalted in all the earth. God will be exalted among all the people. God will be exalted on high. Hallelujah, hallelujah. Lift your voices to the sky. Hallelujah, hallelujah. Let all creation now reply. Let the heavens ring. God will be exalted on high. Sing hallelujah. 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 God will be exalted on high. God will be exalted on high. Shalom saudara-saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. 平安，我们还没有听到之前，先同心祷告。 Bapa kami di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mendapatkan hadirat-Mu. 亲爱的天父，我们来到你的座前，我们带着饥渴沐浴的心， Kami mau memuji, menyembah, dan menaikkan dan meninggikan diri-Mu Tuhan. 我们要歌颂赞美你，要高举你的名。 Pada waktu yang sama kami juga ingin rindu untuk mendengar Engkau bersabda kepada kami. 主啊，我们也以饥渴沐浴的心，要聆听你向我们说话。 Berbicara kepada kami secara pribadi lepas pribadi Tuhan. 愿主向我们每一个人说话， Hati kami siap untuk mendengarnya. 我们的心预备好要聆听。 Biarlah Roh Kudus menggerakkan hati kami untuk meresponi firman Tuhan. 愿主的圣灵感动我们的心来回应你。 Dan Tuhan kami mohon pakailah kedua hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik. 求主也使用你两位有限的仆人，能够好好的传讲你的话语。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉耶稣的名感谢祷告， Amin. 阿门。 Saya sering bertanya-tanya kepada beberapa orang, apakah mereka akan mengenali Yesus jika Dia ada di antara kita hari ini? 我常常问几个人，如果今天真的耶稣在我们当中的话，我们是否能够认识他？ Pada waktu kita sedang berbelanja di Carrefour, kalau Tuhan itu ada di sana, apakah kita akan mendapatin dan mengenali Dia sebagai Tuhan? 当我们在开封买东西的时候，如果耶稣也在，那么我们是否认得他呢？ Jika Dia makan di Pizza Hut, pada waktu kita juga makan di sana, apakah kita akan mengenali Dia? 如果在比萨哈吃东西的时候，耶稣在那里，我们能认得他吗？ Juga Tuhan hadir di dalam kebaktian kita dan duduk di pojokan di belakang, apakah kita akan mengenali Dia? 如果耶稣这个时候在我们当中坐在最后一排，我们是否能够认得他？ Nah, saudara-saudaraku, kita seringkali mencari seseorang di tengah-tengah keramaian. 弟兄姐妹们，我们常常在人群当中寻找一个人， Kita ada di bandara, kita menjemput tamu.
或者我们去飞机场接朋友， atau kita menjemput seseorang yang sudah lama tidak kita ketemui. 或者要去接一个我们很久没有见面的人。 Di antara kerumunan orang kita mencari siapa sih itu orang yang kita kenal itu. 在人群当中，我们寻寻觅觅，我们所认识的是哪一个？ Tiba-tiba kita melihat itu orang yang saya mau jemput. 突然间，我们看到啊，就是他，我要接的人。 Awalnya sedikit keraguan, tetapi pada waktu dia menatap kita, kita juga menatap dia. Akhirnya ada kontak mata, lalu kita mendapatkan bahwa oh itulah, kita pastikan bahwa orang itu yang akan kita jemput. 也许开始的时候有一点疑惑，但是当我们见到他，他也见到我们，当双目交界的那一刻，我们知道啊，你就是我要找的人。 Saudara-saudaraku, pagi ini saya ingin mengajak kita melihat satu bagian Alkitab, satu perikop yang menceritakan kisah seorang raja yang memasuki sebuah kota yang nampaknya orang-orang mengenali dia, tetapi mereka sebenarnya tidak mengenali dia secara pribadi. 今天早上我们要思想的这段经文讲到，当有一位王，他来到一个城市，那里的人迎接他，但是其实他们没有正确的认识这位王到底是谁。 Ini adalah kisah tentang orang-orang yang mencari sesuatu yang mereka inginkan daripada apa yang mereka butuhkan. 这个故事讲到这一群人，他们寻找他们所要的。 Mari kita buka Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44. 我们要打开路加福音第19章28到44节。 Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44. 路加福音19章第28到44节。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia ayat 28 sampai 36, kemudian 37 sampai 44 akan dibacakan oleh bahasa Mandarin ya. Kita baca mulai dari ayat 28. 28到36节用印尼文读，然后37到44节用华语 Ya, 读。 demikian firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. 将近耶路撒冷，正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能都欢乐起来，大声赞美上帝，说：“奉主名来的王是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。”众人中有几个法利赛人对耶稣说：“夫子，责备你的门徒吧。”耶稣说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。”耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭，说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因你不知道眷顾你的时候。” Saudara-saudaraku, bagi Yesus kepergian ke Yerusalem itu memasuki babak akhir misi Allah di dunia ini. 弟兄姐妹们，主耶稣进入耶路撒冷，是他实行天父在这世上旨意的最后一个环节。 Dari perikop yang kita baca itu mungkin kita katakan kita sering kali membaca perikop ini dan juga udah familiar banget di dalam pemikiran kita. 我们已经常常读过这一段经文，而且对它觉得很熟悉了。 Kita mendengar
bahwa cerita ini menceritakan tentang Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke rumah penduduknya untuk mengambil keledai muda yang tidak pernah ditunggangi orang. 我们知道这里讲到主耶稣吩咐他的门徒到村里去，牵一只从来没有人骑过的小驴子来。 Di sini dia memakai seekor keledai. Kenapa nggak memakai kuda? 为什么耶稣要骑一匹驴，不是骑一匹马呢？ Dan keledai itu susah untuk ditunggangi. 驴很难骑上的， Apalagi keledai ini yang belum pernah ditunggangi orang. 何况这一头小驴是从来没有人骑过的。 Di kitab Matius menceritakan tentang perikop yang sama, tetapi dia di sana dikatakan pergilah carilah keledai yang masih antara mamanya dengan anaknya itu bersama-sama. 在马太福音有讲到，这条小驴子是和母驴拴在一起的。 Di Lukas tidak mencatat akan hal itu. 在路加福音没有提到这一点， Nah itu berarti bahwa ada mama, ada anak keledai tersebut. Berarti keledai itu masih muda sekali. 但是我们知道这是一匹小驴子，因为它和它的母驴在一起。 Mungkin anak keledai ini baru tidak menyusui dengan mamanya dan baru mulai belajar untuk memakan rumput-rumput. 也许这一匹小驴子，它开始要学吃草，自己吃草，不再吃这个母驴的奶。 Dan keledai muda yang tidak pernah ditunggangi itu adalah keledai yang sangat liar, masih liar, yang belum terlatih banget. 没有人骑过的驴子，表示说它还是野，它还很野，因为没有人去驯服它。 Lalu Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk pergi ambil keledai itu. 但是主耶稣吩咐他的门徒把这一匹小驴子牵来。 Dari ayat 28 sampai 36 yang kita baca itu menunjukkan kepada kita keledai itu sebagai satu simbol bahwa dirinya adalah Mesias yang dinubuatkan bagi bangsa Israel. 从28到36节，我们读到耶稣用这一匹小驴子成为一个标志，就是他是以色列民所盼望的弥赛亚。 Dia menunjukkan sebagai seorang yang lemah lembut, yang rendah hati di dalam statusnya sebagai seorang raja. 他要表达自己虽然是王的地位，但是他是非常谦和柔和的谦卑。 Nah pada waktu dia memasuki Yerusalem, bagi orang-orang Yahudi yang pergi ke Yerusalem itu merupakan suatu sukacita yang besar sekali. 进入耶路撒冷对犹太人是一件非常高兴欢喜的事。 Bangsa Israel mengunjungi bait suci untuk memberi persembahan kepada Allah di Yerusalem. 因为犹太人他们去耶路撒冷的圣殿，奉献祭物给上帝。 Bagi para murid Yesus pun masuk ke Yerusalem itu merupakan jalan kemuliaan. 对耶稣的门徒来说，进耶路撒冷是一件很光荣的事。 Mereka merasa senang mengiringi seorang raja yang akan memuliakan, yang akan memulihkan tata Daud. 他们觉得很光荣，能够陪伴一位王进入耶路撒冷，要恢复以色列的国权。 Di ayat ke-37 sampai 40 yang kita baca tadi itu menceritakan sepanjang perjalanan murid-murid itu bergembira, murid-murid itu berteriak dan murid-murid itu memuji Allah. 在第37到40节就讲到，一路上门徒都很快乐，他们大声的赞美上帝。 Ranting-ranting palem melambai, orang-orang berteriak Hosana, dan sepanjang perjalanan itu Yesuslah menjadi pusat perhatian bagi orang-orang itu. 众人也高声喊着和散那，手里摇动着棕树枝，他们就是要迎接耶稣成为王。 Dan mereka memberinya sambutan sebagaikan seorang pahlawan yang masuk ke dalam kota yang mengadakan parade untuk menghormati. 他们这样的游行，就好像迎接一位凯旋归来的英雄。 Kita bisa membayangkan bagaimana mereka memperlakukan Tuhan Yesus yang naik keledai yang masuk ke dalam kota Yerusalem itu. 我们可以想象一下，众人拥挤簇拥着耶稣骑着驴进入耶路撒冷的欢乐场面。 Mereka mengeluh-elukannya seperti seorang pahlawan yang memenangkan pertandingan. 他们非常的崇拜耶稣，好像一位凯旋归来的英雄一样。 Seperti veteran perang yang menang dari peperangan dan kembali dari pertempuran itu.
好像一位战士从战场上打胜仗回来。 Tapi ketika pawai itu tiba-tiba berakhir pada saat mereka seharusnya memberikan pujian, piala kemenangan, lalu memainkan lagu kemenangan tersebut, ya kan? Tapi semuanya itu tidak ada. 但是当这个游行结束的时候，他们应该把奖赏或者奖杯交给那位英雄，而且唱颂他、歌颂他，但是没有发生。 Hati seorang pahlawan itu seharusnya sukacita. 一个英雄的心应该是欢喜快乐的， Tetapi pada hari itu pahlawan itu menangis. 但是那一天，这一位英雄却哭了。 Saudara-saudaraku, mengapa Yesus menangis pada waktu dia disambut sebagai seorang pemenang yang memasuki kota Yerusalem itu? 弟兄姐妹们，请问为什么耶稣被迎接，好像一位英雄光荣的进入耶路撒冷，但是他却哭了呢？ Mengapa ada air mata yang mengalir di wajahnya? Bukan tawa, bukan kegembiraan yang muncul di muka Tuhan Yesus. 为什么在耶稣的脸上没有欢喜快乐，没有欢笑，但是却流下了眼泪呢？ Seorang profesor Inggris yang bernama Michael Trimble, dia mengajar tentang neurologi, meneliti misteri antara hubungan manusia menangis dan air mata. 有一位英国的学者，他专门研究神经科，然后他说了一句话，关于眼泪和这个伤心之间的关系。 Dalam bukunya berjudul Why Humans Like to Cry, itu mengatakan semua spesies dapat meneteskan air mata. 他写了一本书，为何人类爱哭？他说到，每一个活物都会流泪。 Namun manusia adalah satu-satunya spesies yang meneteskan air mata dan menangis pada satu saat menanggapi suatu keadaan emosional tertentu. 但是他发现，唯有人类是能够因着回应某种特别的情绪而流泪哭泣的。 Si penulis mengatakan bahwa air mata tidak hanya berfungsi sebagai pelumas mata saja. 他写道，眼泪不单单是要湿润我们的眼球而已， Tetapi juga merupakan simbol dalam berkomunikasi secara emosi. 但是眼泪也是要表达人的情绪的一个记号。 Bila manusia dapat menangis, maka Tuhan juga bisa menangis. 人类能够哭泣，同样的，上帝也能够 Namun pada waktu 哭。 Yesus menangis pada saat itu, siapa yang mengerti akan kepedihan dari hati Tuhan Yesus itu? 当耶稣在那个时刻流泪的时候，有谁能够了解他心里的哀伤呢？ Di dalam Alkitab mencatat ada dua peristiwa, dua kejadian yang menyebabkan Tuhan Yesus menangis. 在圣经里有记载2次耶稣哭泣的事。 Yang pertama adalah ketika peristiwa kematian Lazarus yang tercatat di dalam Yohanes 11 ayat 35, di sana dikatakan, maka menangislah Yesus. 第一次就是在约翰福音11章35节，当拉撒路死了的时候，那边说耶稣哭了。 Dan ayat kedua yang mencatat bahwa Tuhan Yesus menangis terdapat dalam perikop yang kita baca tadi. Yaitu pada waktu dia memasuki kota Yerusalem, dia melihat Yerusalem, dia menangisi kota Yerusalem itu. 第二处就是我们今天所读的经文，在第41节，耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭。 Saya ingin mengajak saudara-saudari melihat kenapa Tuhan Yesus menangis pada saat itu. 我要弟兄姐妹们，我们一起来思想，为什么当时耶稣哭了呢？ Yang pertama, Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem karena para penduduknya tidak mengerti atau salah mengerti akan maksud kedatangannya. 第一，耶稣哭了，因为当时的耶路撒冷人，他们不明白或者他们误解了耶稣来的意义的和目的。 Kita tahu kota Yerusalem merupakan salah satu kota terpenting di dunia ini. 我们知道耶路撒冷是世界上其中一个最重要的城市。 Ketika dia melihat Yerusalem dari jauh, dia menangis bukan karena dia takut bahwa dia akan mati di kota Yerusalem tersebut.
当耶稣从远处看见耶路撒冷的时候，他哭了，不是因为他怕死， Dia tahu bahwa dia masuk ke sana tidak bakalan keluar lagi. 虽然他知道他进入耶路撒冷就不会再出来 Tapi bukan 了， karena dia takut mati maka dia menangis. 他怕死以致他哭吗？ Yesus menangis karena dia melihat kehancuran Yerusalem dan hilangnya kesempatan bagi orang-orang Yahudi untuk diselamatkan. 耶稣哭是因为他看到了耶路撒冷将要被粉碎，那边的人民没有机会得救。 Dia melihat Yerusalem itu seharusnya menjadi kota benteng keselamatan Allah. Tetapi ini menjadi benteng pembantaian umat Allah. 耶路撒冷城应该是成为上帝子民的这个平安的堡垒，但是结果却沦为杀害上帝子民的地方。 Dia sadar mengapa orang-orang menyambut dia pada waktu dia masuk ke dalam Yerusalem tersebut. 当他进到耶路撒冷的时候，他看到那边的人民，他心里悲伤。 Dia sadar bahwa orang-orang itu menyambut Yesus sebagai Mesias. Mereka menganggap bahwa Yesus itu datang sebagai Mesias, orang yang diurapi, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. 他知道耶路撒冷的人迎接耶稣来，是把他当作一个弥赛亚，就是要救他们脱离罗马的统治的英雄。 Mereka tahu bahwa ini sesuai dengan pengharapan mereka atas nubuat yang tercatat di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 25 itu. 他们知道，耶稣就是好像但以理书所记载的那个王。 Di sana dikatakan Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seseorang yang diurapi, seorang raja. 在但以理书有说，你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，这到有受膏君的时候。 Jadi saudara-saudaraku pada waktu itu para penduduk Yerusalem itu sangat meyakini bahwa penggenapan akan janji Allah yakni datangnya Sang Mesias itu yang telah lama ditunggu-tunggu dan dinantikan itu Yesus terjadi pada diri Yesus itu. 耶路撒冷的人，他们几百年来、长久以来所等待的这个将要拯救他们脱离罗马政权的王，就在耶稣身上实现了。 Sepanjang perjalanan dengan Tuhan Yesus mereka menyaksikan, mereka melihat, mereka mendengar bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat, banyak penyembuhan yang telah terjadi. 这一项以来，他们跟随耶稣，他们看到了耶稣所行的许多神迹。 Mereka melihat semuanya itu dan merasakan bahwa oh ini betul-betul Raja yang kita tunggu. 他们看见了就知道，哦，这一位就是我们所等待的王。 Mereka bergembira karena mereka merasa ini saatnya akan tiba, kita akan dibebaskan dari penjajahan itu. 他们欢喜快乐，因为他们认为现在这个王来了，就是要救我们脱离这个别国的欺压。 Sudah sekian lama mereka ditindas, sudah sekian lama mereka menderita akibat penjajahan dari bangsa-bangsa yang lain. 他们受别的国家统治和欺压和欺负很久了，他们在痛苦当中。 Kita menunggu COVID kapan berlalu. 我们现在等待这个疫情能够过去。 Pada waktu kita melihat COVID ini, kita merasakan bahwa COVID ini lama sekali. Kita udah 2 tahunan lebih mengalami kehadiran COVID di tengah-tengah manusia ini. 我们经历了疫情在我们当中2年了，这么久。 Dan perasaan menunggu itu, kalau kita katakan sekarang Omikron sudah berlalu, hampir berlalu lah ya, udah menurun. Dan kita katakan, wah mungkin ini Omikron itu yang terakhir, dan ini saatnya kita akan bebas kembali. 我们现在看到 Omicron 开始消退，我们觉得哇，希望不要再有新的疫情发生，我们希望疫情快结束。 Nah kira-kira begitulah perasaan orang-orang Israel pada zaman itu yang sudah menunggu sekian lama untuk dibebaskan dari penjajahan itu. 当时以色列民的心情就是这样，他们已经等待了很长的时间，他们盼望快的得做释放，得做 Mereka 自 bukan 由。 menunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan. Tapi mereka sudah menunggu ratusan tahun untuk pembebasan itu.
他们等待这个自由不是1、2年、好几年，但是已经几百年了。 Mereka rindu untuk mengembalikan kejayaan kota Yerusalem seperti pada zaman Raja Daud dan Salomo. 他们渴望能够像大卫王或者所罗门王的时代那样恢复以色列的辉煌。 Dan kini sang raja itu sudah datang. 现在他们所等待的王已经来了。 Maka mereka menyambut Yesus dengan antusias, melambah-lambaikan daun palem sebagai simbol kemenangan. 所以他们就很热情的迎接耶稣，挥舞着这个棕树枝，就是胜利的标志。 Namun sayang mereka tidak mengenal rahasia yang lebih dalam lagi dari arti kata damai yang kita baca tadi. 但是很可惜，他们没有明白我们刚才所读的和平这个更深的意义。 Mereka mempunyai keyakinan bahwa Tuhan Yesus, Sang Raja Damai itu datang untuk memberikan damai atau menjadi juru damai antara mereka dalam arti membebaskan mereka dari penjajahan. 在他们的心中，他们所想的是这个和平的君王要释放他们，使他们从外国的统治得到自由。 Nah saudara-saudaraku, bisa kita bayangkan pemikiran mereka, pengharapan mereka itu berbeda dengan misi yang Tuhan jalankan di dalam perjalanan itu. 但是其实他们这样的盼望和耶稣实实在在来到世界上所要实行的使命是不一样的。 Pemahamannya mereka yang keliru itu terlihat jelas pada tuh Yesus tidak memenuhi harapan mereka yang keliru itu. 他们后来因为看到耶稣没有实现他们所盼望的， Akhirnya mereka menjadi kecewa. 最后他们就失望了。 Dan kita melihat bacaan berikutnya itu bagaimana Yesus ditangkap, bagaimana Yesus diadili, penduduk Yerusalem yang orang-orang yang datangnya tadi menyambut mengeluh-elukan Yesus masuk ke Yerusalem, tetapi dari satu hari berikutnya mereka mengadili dia. 如果我们接下去往下看，就可以看到这些起初迎接耶稣的民众，后来他们却恨恶耶稣，对抗耶稣，并且要把耶稣钉死。 Pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem menyambut dengan Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang sebagai raja. 那一天，他们大声呼喊：“和散那，和散那，奉主名来的是应当称颂的。” Tetapi hari-hari berikutnya mereka mengatakan salibkanlah dia, salibkanlah dia. 但是后来这一群人却高喊着：“钉他十字架，钉他十字 Nah 架。” satu penampakan yang luar biasa. Dalam kurun waktu dari 1 minggu sikap mereka yang tadinya berubah dari mengeluh-elukan Tuhan Yesus setelah sadar bahwa dia bukan sebagai raja yang memenangkan kita. Lalu akhirnya menjadi membenci Tuhan Yesus. 起初他们是充满盼望的，很高兴的迎接耶稣成为王。但是后来他们醒悟到，原来耶稣不是他们所想象中的那样的王，然后他们就改变了。 变成憎恶耶稣，并且要把他钉十字架。 Kedatangan Yesus bukan untuk menunjukkan hal-hal yang lahiriah saja. 耶稣来不是要给我们这个身体属世的平安而已， Tetapi Yesus membawa hal yang kekal, abadi buat umat manusia. 但是耶稣为人类带来那永恒的有价值的平安。 Ia membawa damai sejahtera yang sesungguhnya bagi dunia ini. 他给世界带来那真正的平安。 Tetapi orang-orang itu tidak melihat akan hal itu. Mereka cuma melihat bahwa Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus membawa kesembuhan. Yesus mengusir setan. Dan itu dia pasti bisa membawa kita untuk memenangkan peperangan ini. 但是当时的人们没有看到那更深的一点，他们只看到耶稣会行神迹，然后他也会带领我们、释放我们，打胜这一场战争。 Yang mereka butuhkan apa? Kebutuhan jasmania, bukan rohania mereka. 他们所需要的只是属世的、属身体的，不是属灵方面的。 Tetapi Tuhan katakan tidak. Yang penting itu adalah hubungan antara kamu dengan aku.
但是上帝却说不是那个，最重要的是你和我之间的关系。 Saudara-saudaraku, sungguh ironis sekali bukan? 实在很讽刺。 Umat pilihan Allah tetapi tidak mengerti arti kedatangan Sang Mesias. 上帝的选民却不明白弥赛亚来临的意义， Yesus menangisi kota Yerusalem. 所以耶稣为耶路撒冷哀哭。 Saudara-saudaraku, seringkali kita juga seperti itu. 弟兄姐妹们，我们是否也常常这样呢？ Untuk apa kita ikut Tuhan Yesus? 我们忘记了耶稣是谁？ Untuk apa kita ikut Tuhan Yesus? 为什么我们要跟随耶稣？ Untuk apa kita percaya Tuhan Yesus? 为什么我们要相信他呢？ Banyak orang yang lagi sakit-sakit, kamu harus percaya Tuhan. Ya, aku percaya Tuhan supaya aku disembuhkan. 如果我们对一个病人说你要信耶稣，他说是，我信耶稣，要他医治我。 Seringkali kita mengikuti Yesus juga untuk diberkati doang. 我们来寻找耶稣，也是要求他赐福我们。 Ini yang pertama, Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem karena penduduknya tidak mengerti akan maksud akan kedatangannya. 所以第一点，耶稣为耶路撒冷的人哭，是因为他们不明白耶稣来的目的。 Alasan kedua Tuhan Yesus menangis. 第二个原因，耶稣哭了， Tuhan Yesus menangis karena dia akan melihat bahwa Yerusalem dengan kota, dengan penduduknya itu akhirnya akan mengalami kehancuran. Seperti yang dikatakan Yesus di dalam ayat 43 dan 44 yang kita baca tadi. 因为耶稣看到了耶路撒冷城和它里面所有的一切人民都会被毁灭，就好像他在43、44节所说的。 Mereka akan dibinasakan dan kota Yerusalem akan dihancur leburkan. 他们要被消灭，耶路撒冷城也要被破坏。 Dan apa yang akan menimpa kota Yerusalem tersebut itu akan sangat mengerikan sekali. 耶路撒冷城所经历的是非常非常可怕的事。 Perkataan itu diucapkan oleh Tuhan Yesus itu dengan maksud untuk mencoba, untuk menyadarkan penduduk Yerusalem akan kejadian yang akan datang itu. 耶稣讲这些话是为了要提醒耶路撒冷人，你们所将要遭遇的事。 Namun sayang, itu usaha Yesus itu mengalami jalan buntu. 但是很可惜，耶稣所说的话，他们却没有听进去。 Tidak ada tanda-tanda pertobatan dari penduduk Yerusalem. 耶路撒冷人没有要悔改的记 Dan 号。 catatan sejarah dunia, pada waktu Jenderal Titus dari Roma menghancurkan kota dan bait Allah di Yerusalem itu terjadi pada tahun 70 Masehi. 按照历史的记载，罗马的蒂督斯将军于主后70年粉碎了耶路撒冷城和圣殿。 Tapi penduduk tidak sadar akan hal itu. 但是当时的人民不知道，没有醒悟到这件事。 Alasan ketiga kenapa Yesus menangis. 第三个原因，耶稣哭了， Karena mereka menolak untuk bertobat. 因为他们拒绝悔改。 Kita masih ingat perkataan pertama yang diucapkan Yesus pada awal perjalanan minggu-minggu sengsaranya. 在耶稣这个受难的开始，他说了。 Yesus berkata, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. 耶稣说：“日期满了，上帝的国近了，你们当悔改，信福音。” Lukas 13 ayat 34 di sana juga mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari mereka dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. 在路加福音第13章34节，耶稣说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。 Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. 我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。” Nah, saudara-saudaraku, perkataan yang dikatakan Yesus kepada Yerusalem itu sangat menarik sekali.
耶稣关于耶路撒冷所说的这一句话，非常的有意思。 Dia memakai gambaran kehidupan seorang anak ayam betina dan anak-anaknya. 他描绘好像一只母鸡和它的一群小鸡。 Pada saat bahaya mengancam itu, anak-anak ayam itu akan lari kepada ibu induknya. 当危险来到的时候，小鸡就会跑到母鸡的身旁。 Mereka akan bersembunyi di bawah sayapnya dan anak-anak ayam itu akan merasa aman di dalam lindungan ibunya. 他们会躲在母鸡的翅膀底下，在母亲的翅膀底下，他们就觉得安全了。 Nah, dengan peringatan ini Yesus sebenarnya mencoba membuka mata Yerusalem. Penduduknya sadar kalau kamu bertobat, ayo bertobat. 耶稣讲这句话的用意，就是要提醒耶路撒冷人，让他们快点悔改，悔改吧。 Yang menunjukkan kepada mereka ada bahaya besar. 耶稣告诉他们会有大灾难来到。 Yesus mendorong mereka untuk datang dan diselamatkan melalui Dia. 耶稣要他们来让耶稣拯救他们。 Tetapi orang-orang penduduk Yerusalem itu tidak sadar akan hal itu dan tidak mau mengenali bahaya yang akan terjadi ke depannya itu. 但是耶路撒冷人拒绝，他们没有看到将要来的这个危险的情况。 Inilah yang membuat hati Yesus sedih dan berduka pada waktu dia memasuki kota Yerusalem, karena dia melihat apa yang akan terjadi dengan kota ini, apa yang akan terjadi dengan penduduk kota ini. 所以当耶稣进入耶路撒冷的时候，他看到以后这一个城市的景况，所以他心里就充满了悲伤啊、哀痛。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 主所爱的弟兄姐妹们， seringkali Tuhan Yesus juga menangisi kita. 主耶稣也常常为我们哀哭。 Banyak dari kita yang mengikut Tuhan dan menginginkan yang kita inginkan itu adalah selalu diberkati oleh Tuhan. 往往我们跟随主，我们所要的是上帝赐福我们。 Kita mengikuti Tuhan Yesus bukan untuk menginginkan Tuhan itu sendiri, tetapi kita lebih menginginkan apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan Yesus itu. 我们跟随耶稣，不是要得到耶稣自己，而是要得到耶稣所能给我们的。 Itu bagaikan gambaran seseorang yang dekat dengan bapaknya, tetapi tidak mengenal identitas bapaknya itu secara pribadi. 这就好像一个人跟随他的父亲，但是他却不认识他父亲真正的身份。 Seberapa engkau mengenal papa mamamu? 你有多认识你的父母亲？ Seberapa engkau mengenal pasangan hidupmu? 你有多认识你的配偶呢？ Seberapa engkau mengenal anak-anakmu? 你有多认识你的儿女们呢？ Saudara-saudaraku, inilah kenapa Tuhan Yesus juga menangisi kita. 所以弟兄姐妹们，这也是为什么耶稣为我们哀哭。 Mungkin ada mengatakan saya melakukan pelayanan Musa. 也许你说，牧师，我有参与侍奉啊， Saya melakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. 我侍奉是为了要得神的喜悦。 Tetapi seringkali orang-orang Kristen yang mengakui akan hal itu menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan karena jawaban Tuhan yang diberikan itu tidak seturut dengan apa yang dia inginkan. 但是这样的基督徒，他们往往因为上帝给他的回答和他所希望的不一样，所以就生气，就变得沮丧。 Kita seringkali hitung-hitungan dengan Tuhan. 我们常常和上帝斤斤计较， Kita seringkali merasa diri kita itu tidak diberkati oleh Tuhan. 我们常常觉得上帝没有赐福我。 Dan membesar-besarkan hal ini pada waktu kita iri hati melihat orang lain diberkati. 我们看到别人得到更大的祝福，我们就心生妒忌。 Ada dua teman yang akrab sekali. 有一对朋友，他们很亲密， Dan mereka melakukan usaha yang sama, bidang usaha yang sama. 他们是经营同样的生意， Mereka membuka toko usaha bangunan. 他们开店卖这个建筑器材。 Dua orang ini sangat dekat sekali, teman akrab dari kecil besar berbarengan. Lalu mereka punya keluarga masing-masing, punya usaha sendiri, tetapi usaha jenis usahanya sama. Dan mereka itu merupakan teman yang untuk sharing, teman untuk doa bersama.
这两个人是从小就是一起长大，很好的朋友。他们也成家立业了，他们做同样的生意，而且他们也是同样的在这个小组祷告里面。 Lalu di tengah-tengah masa pandemi ini usaha itu gagal. 但是在疫情当中，他们的生意就走下坡。 Mereka dikejar-kejar hutang karena masuk barang banyak tetapi tidak terjual. 欠了很多的债，因为买了很多东西，但是卖不出去。 Lalu di gudang itu nggak bisa terjual, barang-barang itu menumpuk di sana, sedangkan hutang itu harus dibayar. 那些东西都卖不出去，堆在仓库里，这个债主一直要催债。 Mereka terus berdoa bergumul bersama. 他们就一起祷告，一起为这件事挣扎。 Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus mendengar doa mereka. 感谢主，主听了他们的祷告。 Lalu barang-barang yang lama itu bisa terjual habis dan mereka bisa membayar hutang dan malah diberkati dengan masih bisa cuan lagi. 后来这些旧货都能够卖出去，他们能够还清他们的债务，还有一点余剩的。 Lalu mereka bertemu kembali dan mereka sharing bagaimana Tuhan sudah memberkati mereka. 然后他们见面，就彼此就分享主怎么样赐福他们。 Lalu si A itu mengatakan, wah kita puji Tuhan loh ya. Kita udah doa keras, kita nangis di hadapan Tuhan dan Tuhan mendengar doa kita. 然后阿说：“感谢主，我们在上帝面前，我们流泪祷告，恳求主帮助。现在上帝垂听了我们的祷告。” Lalu yang teman yang si B mengatakan, betul Tuhan baik sekali, Tuhan puji Tuhan sekali. Kita doa, kita nangis, kita bergumul di dalam Tuhan dan Tuhan menjawab doa-doa kita. B 也回应：“对啊，我们实在要感谢主，因为我们在他面前流泪恳切祷告，结果上帝听了我们的祷告，赐福我们。” Iya, A mengatakan betul sekali. Bahkan barang-barang lama yang di gudang itu pun dicari orang yang selama ini tidak terjual, itu semua terjual. Bahkan aku bisa dapat cuan loh. 对呀，这些在仓库里的寄货本来是没有人要的，不知怎么后来能够卖出去，而我也赚了一笔。 Iya, dia katakan aku sangat diberkati sekali, aku cuannya itu sampai 100 juta. 上帝实在已经赐福我，我赚了100条啊。 Teman gimana sih, kamu cuan nggak sih? 然后问他的朋友，你怎么样呢？你赚了多少？ Lalu teman yang B mengatakan, iya Tuhan itu baik sekali, barang-barang di gudang itu juga terjual semuanya. Ya kan? Dan seperti Tuhan memberkatimu, Tuhan juga memberkati aku, Tuhan juga kasih aku cuan. 然后他回答说：“对啊，上帝也赐福我，他怎么样赐福你，也赐福了我。我这些旧货全都卖了，并且赚了钱。” Lalu si A mengatakan, teman, kita doa bersama, kita nangis bersama, kita bergumul bersama. Aku cuan cepek tiao, kamu cuannya berapa? 然后这个啊就问呗，我们一起流泪祷告，上帝赐福我，也赐福你，我赚了100条，你呢？你赚了多少？ Lalu temannya si B mengatakan, adalah pokoknya ada cuan, udahlah puji Tuhan, pokoknya syukur deh kita kepada Tuhan. 他说，就是总而言之，就是感谢主了，上帝的恩典，丰丰富富。 Si A tidak puas, dia terus mendorong. Masa kita sharing kesusahan, kita sama-sama nangis, masa kamu cuan juga kamu simpan, kamu nggak mau cerita ke saya? 这个啊就一直追问，我们一起流泪祷告，我们一起求上帝帮助。现在你赚了，你不告诉我赚多少？ Akhirnya didorong-dorong tersebut, si A juga nggak enak lah, ya udahlah, dia juga cerita lah. 然后因为B 也不告诉他，后来A 也就罢了。 Lalu dia mengatakan, saudaraku, aku bersyukur banget. 然后他告诉他的朋友，我实在感谢主。 Hutang begitu banyak dilunasin dan aku bisa cuan CM. 我所有的债务都能够还清，而我赚了1M。 Bisa kita bayangkan mukanya si A itu bagaimana? 你可以想象这个A 的脸色怎么样？ Kalau kita yang menjadi A, apa yang terjadi? 如果我们是A 的话，我们怎么样？ Kita akan tanya Tuhan, kenapa Tuhan lu nggak adil? Lu kasih aku cepet, lu kasih dia CM. 我们会说：上帝啊，你不公平，你就给我100条，你却给他1M。 Terima nggak kita?
我们愿意接受吗？ Nah itu membuktikan bahwa kita seringkali juga begitu. 那这就证明我们常常也是这样。 Kita mau diberkati Tuhan, tapi kita nggak mau Tuhan itu sendiri yang menjadi penolong kita. Kita tidak melihat bahwa Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Enggak, yang kita lihat bahwa Tuhan lu harus kasih aku cuan banyakan daripada orang lain. 我们没有看到上帝怎么样帮助我们，怎么样拯救我们。我们只要上帝，你要赐福我，比赐福别人更多。 Di depan banyak orang kita menunjukkan bahwa hidup kita ini adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan. 在人前，我们表现出我们是一个很顺服上帝的人。 Kita baca firman, kita doa, kita merasa lebih kudus dan suci daripada orang lain. 我们来参加祷告会，我们觉得比别人更加圣洁。 Namun tanpa sadar kita meninggikan diri kita sendiri dan kita menjelek-jelekkan orang lain. Dan kita tidak senang melihat orang berdosa kalau datang kepada Tuhan. 但是我们是否在无意中，我们就看清了别人，并且我们高抬自己，我们不愿意看到别人比我们更好。 Kalau suatu hari ada seorang pelacur yang bertobat dan datang kepada gereja ini, apakah kita menerima dia? 如果有一天有一个悔改的妓女来到我们当中，来到我们教会，我们愿意接受她吗？ Apalagi kalau kita udah tahu backgroundnya, mungkin kita akan mengucilkan dia. Kenapa sih orang beginian datang ke gereja? 何况如果我们知道了她的背景，我们就会看清她。这种人也要来教会干嘛？ Kita bisa melihat keburukan orang lain, tapi kita tidak melihat apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. 我们能够看到别人，但是我们看不到我们自己在我们生命中真正需要的是什么。 Banyak orang Kristen itu yang hatinya itu tidak kepada Tuhan. 有很多基督徒，他们的心并不朝向上帝， Dia ke gereja ya, tetapi hatinya tidak ke Tuhan. 他们有来教会做礼拜，但是他们的心并没有归向上帝。 Dia Kristen, tetapi hatinya nggak ke Tuhan. 他们是基督徒，但是他们心里没有上帝。 Dia memuji Tuhan, kelihatan mulutnya itu, bibirnya itu memuji Tuhan. 他们用口来歌颂赞美上帝， Tetapi hatinya enggak kepada Tuhan. 但是他们的心却没有归向上 Makanya 帝。 seringkali mendengar, kenapa sih pilih lagu ini, kenapa nggak pilih yang lain? Aku udah susah-susah datang ke gereja, kok kepinginnya happy-happy, kok kepinginnya dihibur di gereja, nyanyi dengan lagu-lagu yang lebih enak lagi. 我们常常会听到有人埋怨说：“为什么选这些歌呢？我来到教会是要欢喜快乐的，为什么唱这些老歌令人厌烦？” Itu pendeta itu marah-marah aja di mimbar. Udah tahu gua mau ke gereja untuk dengar, untuk seminggu udah penat banget gua datang ke gereja, gua mau dengar kata-kata yang menghibur. Kenapa sih dia ngomongin aku terus? 然后听到讲台上牧师的讲道，好像句句都是责备他。他说：“我来到教会就是要得到安慰，得到快乐。为什么他就是老是针对着我？” Nah saudara-saudaraku, ada orang Kristen seperti itu? 弟兄姐妹们，有没有这样的基督徒呢？ Ada. 当然有。 Saya tidak mengatakan ini Layan. 我不是说你们啊。 Ya, tapi mari kita merefleksikan diri kita kembali sendiri. 如果我们在回想自己， Apa yang kita cari di dalam Tuhan? 我们在主里面所寻找的是什么呢？ Saudara-saudaraku, 弟兄姐妹们， ini minggu terakhir dari 7 minggu menjelang kematian Tuhan Yesus. 在这6周的预备受难的最后1周里面， Saya ingin mengajak kita melihat Yesus meratapi, Yesus menangisi Yerusalem di dalam perjalanannya. 我们看到在耶稣的路程中，他为耶路撒冷哀哭， Yesus juga menangisi kita. 耶稣也为我们哀哭。 Seberapa kita mengenal Tuhan kita? 我们认识我们的主有多少？ Apakah kita benar-benar memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus? 我们是否对主耶稣有真正的认识、了解？ Apakah Yesus sudah menjadi tujuan hidup kita? Atau hanya sebagai satu sarana untuk meminta-minta kepada Tuhan saja? 我们是否将主当作我们人生的目标，或者只是把它当作我们可以向他求取的人？ Di tengah-tengah masa pandemi yang 2 tahunan ini,
在这2年多来的疫情当中， apakah ini membawa kita semakin dekat dengan Tuhan? 是否带领我们更加亲近主呢？ Atau kita cuma hanya mengejar sesuatu yang sementara saja? 或者我们只是追求那暂时的东西？ Apakah kita mengejar relasi dan hubungan yang baik dengan Tuhan kita? 我们有没有追求和上帝更好、更亲密的关系？ Pernahkah terpikirkan pada waktu Tuhan Yesus melihat kehidupan kita? Apakah dia senang dengan kehidupan kita saat ini? 我们有否想过，如果上帝看到我们这个时候的生活，他是否喜悦呢？ Dia melihat kepada kita apakah dia bersuka cita atau ia menangis. 当他看着我们的时候，是否上帝心里充满了快乐，或者是他为我们哀哭？ Saudara-saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹， jangan biarkan Jumat Agung berlalu begitu saja. 我们不要让这受难周就这样白白的过去。 Masa-masa kesengsaraan itu kita peringati setiap tahun dan berlalu begitu saja. 我们每一年纪念主耶稣受难，不要让它就这样毫无意义的过去。 Saya mau mengajak kita, mari kita bertobat. 我邀请大家，我们来悔改吧。 Tuhan Yesus datang bukan untuk memenuhi kebutuhan daging jasmania kita. 主耶稣来，不是单单要满足我们身体的需要， Tetapi dia ingin menyelamatkan kita, memberikan tempat yang terbaik di surga sana. 但是他来要拯救我们的灵魂，在天堂为我们预备最美好的地方。 Biarlah kita bertobat dan kita diperbaharui setiap saat menjadi seorang anak Tuhan yang bukan membuat Tuhan Yesus nangis tapi membuat dia bersuka cita. Karena kita boleh menyaksikan Tuhan Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita itu. 让我们悔改，接受主，我们成为讨他喜悦的儿女。当主看到我们的时候，不是令他的心伤痛，而是令他喜乐的。 Dan biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. 让我们的生活能够荣神益人。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang kepadamu dan memohon pengampunan daripada Engkau. 天父，我们再一次来到你面前，恳求你赦免我们。 Seringkali kami hidup dengan tidak benar. 我们常常没有很好的活着， Seringkali yang kami cari di dalam Engkau itu adalah kenikmatan kami di dunia ini. 我们在里面所寻求的只是俗世的享乐。 Kami taat kepadamu karena kami ingin diberkati saja. 我们顺服你，只因为要你祝福我们。 Kami mengikuti Engkau supaya apapun yang kami pikirkan itu diizinkan terjadi di dalam kehidupan kami saja. 我们跟随你，只是要你成全我们在生活中所要的。 Tuhan ampuni kami. 主啊，求你赦免我们。 Kami ingin dekat dengan Engkau. 我们愿意亲近主， Kami ingin bertumbuh terus di dalam Engkau. 我们愿意在你里面不断的成长。 Kami mau menjadi anak Tuhan, anak-anakmu yang terus bertumbuh, belajar mengenal pribadimu, dan kami boleh semakin hari semakin menyerupai Engkau Tuhan. 我们愿意在你里面不断的成长，越来越像你，讨主的喜悦。 Jangan biarkan Jumat Agung berlalu begitu saja. 不要让这纪念受难节就这样的过去。 Tuhan Yesus sudah berkorban buat kami semua yang berdosa di kayu salib. 主耶稣已经在十字架上为我们所有的罪人舍命。 Bawa kami untuk boleh melewati semua ini dengan satu pertobatan yang mengubah hidup kami, dan kami pada waktu keluar dari gedung gereja ini kami boleh menyaksikan Kristus yang ada di dalam hidup kami. 帮助带领我们能够经历这一切，并且真正的悔改。当我们出去的时候，我们得到了主耶稣的生命在我们里面。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Kami berseru kepadamu demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. 我们向你呼求，是奉永活的耶稣基督。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 上帝祝福大家。 Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Saya mengajak kita membuka suara untuk berdoa. 5 hari lagi kita akan merayakan hari penderitaan Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung.
disertai dengan perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita berdoa menyerahkan diri kita agar Tuhan menolong kita untuk mempersiapkan diri kita pada waktu Jumat Agung nanti. Mari buka suara bersama-sama. Bapa di surga, kami mau berdoa dalam beberapa hari ke depan, 5 hari lagi kami akan merayakan hari di mana Tuhan 2000 tahun yang lalu menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, biarlah Engkau tolong kami pada zaman sekarang ini, pada saat ini. Kami dapat mempersiapkan diri kami, merenungkan kembali akan penderitaan yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Bapak Surgawi, biarlah Engkau tolong kami agar dengan mengalami apa yang kami sedang pikirkan tentang penderitaan itu, cinta kami kepada Tuhan semakin sungguh-sungguh lagi. Hidup kami semakin setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Minggu depan kita akan juga merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk minggu depan kami akan merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Engkau bukan Allah yang mati, tetapi Engkau adalah Allah yang bangkit, Allah yang hidup. Dan itu berarti kami memiliki pengharapan, kami memiliki satu kehidupan yang tidak sia-sia di dalam kami percaya dan menjadi murid Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah melalui ibadah Paskah minggu depan kami diteguhkan, kami dikuatkan melalui ibadah itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, kita mau berdoa juga untuk Paskah di setiap komisi. Ya, mungkin ada yang udah tatap muka, mungkin juga ada yang masih online. Mari kita berdoa supaya Paskah yang dirayakan di tiap-tiap komisi dapat berjalan dengan baik. Mari kita buka suara bersama-sama. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk Paskah yang dirayakan di tiap-tiap komisi. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan, setiap rangkaian acara yang dipersiapkan, itu boleh meneguhkan, terus membuat kami semakin mau bertekad lagi memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari hidup kami. Melayani Tuhan dengan semakin baik, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, kami percaya Engkau menolong kami dan melalui perayaan Paskah itu, sekali lagi Tuhan menolong kami dan meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tanggal 30 April gereja kita akan mengadakan belajar menginjili. Pelatihan yang akan diadakan pada tanggal 30 April. Mari kita berdoa supaya melalui pelatihan ini kita bisa mempersiapkan diri atau diperlengkapi untuk bagaimana kita bisa menginjili orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita buka suara untuk program ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk program belajar menginjili pada tanggal 30 April. Kami berdoa agar melalui pembinaan ini, melalui pelatihan ini, Engkau tolong kami supaya kami yang rindu bagaimana supaya kami bisa menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Melalui pelatihan ini ya Bapa, Engkau memperlengkapi kami, Engkau menolong kami. Dan bukan hanya kami sebatas kami lengkap, tetapi bagaimana kami mau melangkah berani untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Secara khusus, mungkin di antara saudara-saudara kami, keluarga kami yang belum percaya, pasangan kami yang belum percaya, siapapun, Tuhan pakailah kami. Biarlah diperlengkapi melalui pelatihan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita mau berdoa juga untuk kelas bimbingan pranikah setelah dimulai sejak 2 April yang lalu, nanti akan berakhir tanggal 11 Juni. Setiap hari Sabtu jam 7:30 sampai jam 9 malam. Kita berdoa ada 5 pasang yang sedang mengikuti kelas kebab namanya, kelas bimbingan pranikah. Kita doakan agar melalui kelas ini menjadi alat Tuhan untuk memperlengkapi para calon pasutri agar mereka menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan dan yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan rumah tangga. Mari bersama-sama kita mendoakan hal ini. Bapak Surgawi, kami mau berdoa juga untuk kelas bimbingan pranikah kebab yang sudah dimulai
dan akan berakhir tanggal 11 Mei setiap hari Sabtu. Kami berdoa Tuhan buat 5 pasang calon pasutri yang sedang mengikuti kelas ini. Tuhan kiranya Engkau melalui pertemuan demi pertemuan mempersiapkan mereka untuk nantinya menjadi pasangan suami istri yang Tuhan kehendaki. Menjadi pasangan suami istri yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan ada banyak godaan-godaan, ada banyak hal yang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Tapi biarlah melalui kebab ini, 5 pasangan ini betul-betul memiliki perlengkapan-perlengkapan untuk menjalani nantinya kehidupan keluarga suami istri yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa buat setiap kami yang hadir dalam ibadah pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mendoakan setiap usaha, pekerjaan yang sedang kami gumuli. Bapak, kami tahu pertolongan kami adalah dari Tuhan. Dan biarlah kami mau tetap teguh, bersandar, dan memohon kepada pertolongan Tuhan. Yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan, Tuhan juga tolong kami. Jamahlah kami, sehingga kami boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Pergumulan apapun yang sedang kami alami. Secara berdoa buat anak-anak sekolah yang sedang bersiap-siap untuk mengadakan ulangan akhir naik kelas, ataupun yang masih dalam ujian akhir untuk kenaikan tingkat. Bapak, kami berdoa agar Tuhan tolong mereka, agar mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik. Pakailah para papa mama untuk menjadi alat Tuhan, mendorong mereka semangat untuk belajar. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menolong setiap kami yang hadir. Engkau memberikan berkat-Mu kepada kami. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas semua berkat yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan dengan sukacita memberikan persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja atau melalui QRIS yang ada di setiap tempat duduk, maupun dimasukkan yang tunai dimasukkan secara langsung ke kotak persembahan. Mari kita menaikkan pujian, Ku Memilih Yesus.
Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa, semata-mata karena kasih karunia dan belas kasihan-Mu kami dapat hidup dan menikmati berkat-berkat-Mu. Saat ini dengan segala kerendahan hati kami membawa persembahan kami yang jauh dari sempurna kepadamu ya Bapa, sebagai tanda ucapan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan akan ketulusan persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan ucapan syukur ini. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudari sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kita bisa beribadah pada hari ini. Kita akan mendengarkan beberapa warta dan kita mau berterima kasih kepada Pendeta Gimin Husin dari GKY Pluit yang telah menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya pelayanan Muse ya. Dan Jumat Agung dan Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 April jam 9 pagi. Jadi jemaat yang mau beribadah di gereja bisa segera mendaftarkan diri mulai besok ya. Jadi minggu ini jangan lupa ada 2 ibadah, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Jadi daftarkan diri, kalau mau ikut dua-duanya daftarkan 2 ya. Kalau mau ikut salah satu ikut salah satu, tapi kalau 2 ya. Dan pada kebangkitan Kristus pada hari Paskah minggu depan itu akan bertemakan tentang perjumpaan yang mengubahkan, yang akan dilayani oleh Pendeta Ricky Batlayar, tentang perjumpaan 2 orang murid yang di dalam perjalanan ke Emmaus, bagaimana dalam perjumpaan itu hati mereka berkobar-kobar dan memberitakan Kristus yang sudah bangkit ya. Demikian e-poster ataupun pengumuman untuk hari ini untuk kita semua. Mari kita semua bersaat teduh.